قرآن میں ذکر نماز ہوا، پھر بھی تو نے نہ پڑھی تو کیسا مسلمان ہوا؟ انسان جدو قرآن پاک دا مطالعہ کردا ہے، بندہ مومن، بندہ مسلمان، تو ایک مقام ابھی وہ تلاوت کردا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا جن نے اپنے آپ نو پاک کر لیا، جن نے اپنے آپ دا تزکیہ کیتا ہے۔ وہ ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے، روح دا بھی ہے، جسم دا بھی ہے، نفس دا بھی ہے، اندرونی بھی ہے، بیرونی بھی ہے۔ ہر لحاظ نال جس نے اپنے آپ نو پاک کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے قد افلح، لوگوں شک نہ کرے ہو، میں رب فرمانا تحقیق یہ بات حق ہے اور سچ ہے کہ وہ بندہ فلاح پا گیا ہے، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور وہ بھی بندہ کامیاب ہو گیا جن نے اپنے اللہ دا ذکر کیتا ہے، اپنے اللہ دا ذکر کیتا ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے اللہ دے نام نو جپدا ہے، اپنے اللہ دے نام دا وظیفہ کردا ہے، فرمایا وہ بندہ کامیاب ہے۔ اور اگے پھر تیسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا فَصَلَّا، پس نماز پڑھدا ہے، نماز قائم کردا ہے۔ گل پھر نماز ہوتے، یہ مطلب ہے کہ اے بندہ مسلمان، اگر تو تزکیہ نفس یا تزکیہ روح یا تزکیہ جسم یا تزکیہ اندرونی بیرونی اگر کرنا چاہنا ہے، اس واسطے بہترین طریقہ ذکر خدا ہے، اور بہترین طریقہ اللہ دی بارگاہ وچ نماز دا قائم کرنا ہے۔ جیڑا بندہ نمازی ہے نا، وہ پاک ہے، حالت طہارت وچ، حالت وضو وچ۔ اور میں وضو دے فضیلت اتے دو جمعے پہلے بات کر چکے ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے حوالے نال میں دو بات عرض کی تھیاں سن وضو دے بارے چ، اور چل دیا میں ایک بات ہور کر دینا، قیامت والے دن کسی نہ کسی حوالے نال ساری پہچان تو ہوئے گی نا جی، وہ صرف ایک پہچان لگا عرض کرنا، ایک بندہ او جڑا ہے تے مسلمان ہے لیکن وضو نہیں کردا، وہ دا مطلب ہے کہ نمازی نہیں، وضو قائم نہیں رکھدا۔ اور دوسرا دے مقابلے وچ او خوش بخت اور بلند اقبال انسان ہے جیڑا اپنے وضو دی حفاظت کرتا ہے۔ وضو اگر ٹوٹ جائے تو وضو پھر کر لیتا ہے، اگر ایک نماز کے لیے وضو کر لیا، اب تلاوت قرآن پاک کرنی ہے یا نماز دوسری کا وقت آ گیا ہے، وضو قائم ہے، پھر بھی وضو کے اوپر اگر وضو کر لے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا یہ عمل ضائع نہیں جاتا، اللہ پھر بھی اس کو 10 نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ قیامت کے دن ایک نیکی کم ہو گئی، میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں ماں نہیں دے گی، ماں نہیں دے گی، باپ بولیے نہیں دے گا، بیوی نہیں دے گی، بیٹا نہیں دے گا، بیٹی نہیں دے گی، یہ تمہارے پارٹیوں والے لوگ نہیں دیں گے، تمہارے دھڑے والے لوگ نہیں دیں گے، تمہارے یہ کرکٹ والے لوگ نہیں دیں گے، جن کا کرکٹ کا میچ دیکھنے کے لیے تم اپنی نماز کو ضائع کرتے ہو، صرف نماز ہی نہیں نمازوں کو ضائع کرتے ہو، وہ جتنے گھنٹے جاری رہے تمہیں نظر آئے یا نہ آئے، لیکن تم پھر بھی ٹی وی کے سامنے، سکرین کے سامنے اور دیکھتے ہو بیٹھ کر اور پوچھتے ہو کتنے چوکے لگے، کتنے چھکے لگے، لیکن خدا کے بندے اپنی قبر کا فکر کر، اپنے حشر کا فکر کر، اپنی آخرت کا فکر کر، کوئی تمہیں اس وقت نیکی دے کر کامیاب کرانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ادھر
کوئی سب فرار اختیار کریں گے، ادھر یا تمہاری یہ کٹھی کی ہوئی نیکیاں کام آئے گی یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کام آئے گی۔ یہ نیکیاں یہ اکٹھی کرو، یہ سبحان اللہ بھی نیکی ہے، یہ بھی اکٹھی کریں۔ تو وضو ہو، وضو کے اوپر پھر وضو کر لو، کتنی نیکیاں ملیں گی بولو؟ تو بندہ سوچے تو تھوڑیاں تو نہیں جی، بندہ اگر غور کرے تو تھوڑی نہیں ہے، 10 نیکیاں 10 نیکیاں، اور 10 کم ہو گئی قیامت کے دن، 10 کم ہو گئی تو یہ تو کام آ جائیں گی نا جی، یہ تو کام آ جائیں گے۔ اس لیے قیامت کے دن ایک وہ بندہ جو وضو نہیں کرتا ہے مسلمان، اس کی کیا پہچان ہے؟ اور ایک بندہ خوش نصیب جو وضو کر کے رہتا ہے، نمازی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اب اس کا کیا ہوگا قیامت کے دن؟ کیسے پہچان ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو کیسے پہچانیں گے؟ سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیویں پہچانو گے؟ فرمایا استبل ہوئے نا گھوڑیاں دا، استبل گھوڑیاں دا ہوئے، او دے وچ بے شمار گھوڑے ہون، تے جویں ہر آن جان والا 5 کھلیانی گھوڑے نو پہچان لیندا ہے نا، ایویں میں قیامت تل اپنے غلاماں نو پہچان لینا۔ 5 کھلیانی گھوڑا شاید نوجوانوں نہ سمجھ آئے، پرانے بابیاں نو پتہ ہے 5 کھلیانی گھوڑا وہ ہوتا ہے جس کی پیشانی بھی سفید ہو، جس کے چاروں پیر بھی سفید ہو، اس کو کہتے ہیں 5 کھلیانی گھوڑا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میں انہوں پہچان لئی دائے، اینیاں گھوڑیاں دے اندر ہزاراں گھوڑے کھڑے نے، دوروں پتہ لگ جانا ہے اے 5 کھلیانی گھوڑا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں قیامت والے دن میں اپنے امتیاں نو پہچان لینا ہے، اپنے غلاماں نو پہچان لینا ہے، اپنے دوستاں نو پہچان لینا ہے، جنہاں نے کلمہ پڑھیا ہے میری اتباع کی تھی میں انہاں نو پہچان لینا ہے، جنہاں کلمہ پڑھ کے میری اطاعت کی تھی میں انہاں نو پہچان لینا ہے، جڑے اس گل تے پورے آ گئے میری محبت دا پٹا جنہاں اپنے گلے دا زیور بنایا کلادہ بنایا ہار بنایا انہاں نو میں قیامت والے دن پہچان لینا ہے۔ حضور کے نے فرمایا میری امت دے جڑے نمازی لوگ ہون گے جتھے جتھے انہاں دے بدن تے انہاں دے جسم تے وضو دا پانی لگدا ہوئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دے او وضو دے اعضاء قیامت والے دن نور و نلا نور ہوئے ہون گے۔ اچھی بولو نا سبحان اللہ۔ دعا کر دے رہو نالو نال دل وچ دعا کرو مولا سانو نمازی بنا دے، سانو نمازی بنا دے، سانو نمازی بنا دے۔ میں نے دوستہ نے آکھیا مصرہ پچھلے جمعے جڑا میں چراغ گولڈا رحمت اللہ علیہ دا پڑھیا سی اس جمعے پھر پڑھ دیا جے میں ایتھے موقع دے پڑھ دینا وا جس ویلے چہرے دے پانی لگدا ہے چہرے چمکدے ہون گے، بازواں تے پانی لگدا ہے بازو چمکدے ہون گے، جس ویلے وضو کر دے ہو چہرے تے پانی پاندے ہو اکھاں وچ بھی پانی جاندا یا نہیں جاندا؟ کیوں نہ جواب جاندا ہوئے گا، اکھاں دے اندر بھی وضو دا پانی جاندا ہے، اے بھی نور نلا نور ہون گیاں۔ قیامت والے دن جدوں ہر پاسے اندھیرا ہوئے گا کوئی پتہ نہ لگدا ہوئے گا اساں لیندے جانا یا چڑھدے جانا ہے، دکھن جانا یا پہاڑ جانا ہے، مشرق جانا یا مغرب جانا ہے، شمال جانا یا جنوب جانا ہے۔ اس ویلے اے بیٹری دا کم دیندے ہون گے، بندہ نمازی نو پتہ لگ جائے گا میری راستہ آئے جنت دا راہ آئے جہنم دا راستہ آوے انہوں پتہ لگ جانا ہے۔ لوگ جڑے جہنم جا رہے نے اوتھے جا رہے نے پر ساڈا راہ او نہیں، اساں تے اوتھے جانا ہے جتھے اللہ دے پیارے نبی رہندے نے پے، اساں اوتھے جانا ہے جتھے اللہ دے رسول رہندے نے پے، اساں اوتھے جانا ہے جتھے داتا علی حجویری نے، اساں اوتھے جانا ہے جتھے خواجہ اجمیری نے، اساں اوتھے جانا ہے جتھے غوث اعظم نے، اساں اوتھے جانا ہے جتھے پیر سیاہ لجپال نے، اساں اوتھے جانا ہے جتھے تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ نے، اساں اوتھے جانا ہے۔ یہ بیٹریاں جڑیاں نے لائٹ دین گیاں روزے روشن دی طرح ہر شے چمک دی ہوئے گی، وضو دے اعضاء چمک دے ہون گے، تے
تے چراغے گولڈا رحمتullah علیہ اس واسطے فرماندے نے قیامت نوں ویکھن والا منظر ہونا ہے. اپنے کون نے بیگانے کون ہے؟ حضرت دستے ہو اپنے کون ہے؟ فرمایا اپنے او ہون گے جنہ دی شان ہوئے گی کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ جالے ہوں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ جالے ہوں گے. نور آنکھوں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ جالے ہوں گے. نور آنکھوں اکھاں وچ نور ہوئے گا, وضو دا پانی ہوئے گا, او دا نور بنیا ہوئے گا, دل دا سرور بنیا ہوئے گا, ایک وکھرا ہی منظر ہوئے گا. نمازی جتھوں لنگ دے ہون گے چانن ہی چانن ہوئے گا, اے جنت وال جا رہے ہون گے. تے جڑے ہون گے مسلمان کلمہ گو لیکن ہون گے جہنم وچ, اے جنتی انہاں نوں پوچھن گے تسی جنت جہنم وچ کیوں گئے ہو, ادھر کیوں نہیں آئے؟ اللہ دا قرآن فرماندا ہے او جواب ایک ہی دین گے, آکھن گے لم نکو من المصلین. جنتیوں کی پوچھ رہے ہو؟ اسی نمازی نہیں سا, اسی نمازی نہیں سا, اسی نمازی نہیں سا. اس واسطے جہنم میں آیا. جڑی شے کلمہ پڑھ کے بھی جہنم میں لے کے جائے گی وہ بے نمازی ہونا ہے. باقی ساریاں گلاں ایک پاسے رہ گئیاں کیونکہ موضوع نماز دا ہے. اس واسطے وہ بے نمازی جڑا ہے وہ جہنم میں سڑدا ہوئے گا. موجاں ہو گیا ہون گیا رات ساری جڑا جاگدا ہوئے گا دنیا آرام کر دی ہوئے گی. یہ بھی پیشانی مالک یوم الدین دی بارگاہ وچ چکی ہوئے گی. یہ رات دے سناٹے وچ پردہ ہوئے گا سبحان ربی الاعلی, میرا اللہ پاک ہے, میرا رب بڑا اعلیٰ ہے. حق چاریہ یا علی یا غوث اعظم زندہ باد. پڑھیے ذرا مل کے رونقاں قیامتوں لگیاں ہون گیاں, چانن ہوئے گا, وضو دے اعضاء چمکدے ہون گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ جالے ہوں گے. نور آنکھوں کنہ دے جنہ نے وضو کیتا ہوئے گا انہ دے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ جالے ہوں گے. نور آنکھوں یا اللہ جڑا جوان ہوئے سینہ دا زور لا کے ذکر کرے انہوں پکا نمازی بنا دے, 5 وقت دا با جماعت نمازی بنا دے, او دے اعضاء قیامت نو روشن ہو جائے. نور آنکھوں ماشاءاللہ ہوں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے, چہروں پہ اجالے ہوں گے. پھر تو ہوئے گا کہ مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے گل سنو, کسے دا کوئی ہووے, کسے دا کوئی حامی ہووے, او دی کانڈ نہیں لگن دیندا. جی
وہ کانڈ نہیں لگن دیندا، وہ بڑا ناز نخرے نال ٹردا ہے۔ کیوں لوگ پوچھتے نے وہ اسی یار ڈرے بیٹھے تینوں کی ہے؟ وہ آندا ہے اوے وہ جڑا مہمان ہے، مہمان خصوصی چیف گیسٹ، میرے او دے نال تعلق نے۔ ہائے ہائے میرے جڑے انداز نے میرا تعلق ہو دے نال، قیامت والے دن اے رونقاں ویکھن والیاں ہونیاں نے جنہاں دے ایتھے تعلق میرے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال او اوتھے ویکھن والے ہون گے۔ مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ گونج پہ آ جائے مصطفیٰ ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے اندر نالے نماز قائم کردہ ہوئے، نالے کسرت دے نال اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے درود و سلام دے تحفے پیش کردہ ہوئے، وہ محبوب دے نیڑے ہو کے قیامت رہے گا، وہ پڑوسی ہوئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا، جڑا اتباع کردہ ہوئے، جڑا اطاعت کردہ ہوئے، وہ میرے آقا دے قربے چوئے گا، وہ تے قیامت رو ویکھن والے ہونے نے۔ مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ اتھے میں کبو دو شیف دی حدیث پیش کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین ارشاد فرما دینے پہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت تے میں 5 نمازاں فرض کی تیاں نے، جڑا اپنی نمازاں دے اوقات دے اندر انہاں نمازاں دی حفاظت کردہ ہوئے گا، پوری ذمہ داری دے نال انہاں نو قائم کردہ ہوئے گا، انہاں دی حفاظت کردہ ہوئے گا، میں رب نے اپنے ذمہ کرم لے آئے میں انہوں جنت وچ داخل فرما دیا گا۔ حدیث ابو داؤد شریف پھر اسی کہہ سکنے آنا اتھے نمازی دا ٹور ہونا ہے، اتھے نمازی دی شان ہونی ہے، اتھے نمازی دا ایک وکھرا ہی مقام ہونا ہے، ایک وکھرا پروٹوکول ہونا ہے۔ پھر اسی یہ کہہ سکنے آنا مصطفیٰ والوں کے انداز گے، مصطفیٰ والوں کے رب نو ویکھیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے علاوہ کسے نے نہیں، رب نو کسے نہیں تکیا، لیکن کرن والے رکوع بھی کر دینے، کرن والے قیام بھی کر دینے، کرن والے سجدے بھی کر دینے۔ یہ لوگوں کیوں چک دیو دی بارگاہ وچ جنوں ویکھیا نہیں جے، انہاں کیا رضوی پاویں آپ نہیں ویکھیا پر زبان یار تے اعتبار کیتا ہوا ہے۔ مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے قیامت والے سب تو پہلا حساب عملان دے حوالے نال سب تو پہلے نماز دے بارے پوچھا جائے گا، نماز دے بارے سوال کیتا جائے گا۔ یہ نفل چھڑ کے دوڑان والے ہو، نفل بغیر پڑھے ہو مسیحتوں ٹر جان والے ہو، تو انہوں کی علم میں پوچھو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دیا حدیثاں پڑھو، حدیثاں موجود ہیں، مسلم دے امام احمد بن حنبل اندر حدیث موجود ہے، ابو داؤد شریف دے اندر یہ حدیث موجود ہے، مشکاہ شریف دے اندر یہ حدیث موجود ہے، مجمع الزوائد دے اندر یہ حدیث موجود ہے، جمع الجوامع دے اندر یہ حدیث موجود ہے، کنز العمال دے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन जदों पहला सवाल नमाज दा होना है, फरिश्तियां नूं मेरे अल्लाह ने आर्डर देना है, ऐ मेरा बंदा है इहदे वेखो नामा अमाल दे अंदर इहदे फर्ज किन्ने ने, इहदियां नमाज़ां किन्नियां ने। फरिश्ते हिसाब लाणगे, या अल्लाह बस गुजारा ही है, फर्ज इन्ने ज्यादा नहीं, कुताई करदा रहा है, निकम्मा सी, निकड़मा सी, सुस्त सी, पैसिव सी, इन्हें नहीं इतना नमाज़ां फर्ज ध्यान नहीं कीता। मेरा अल्लाह अपनी रहमत ते अपने करम दी चादर विछा देवेगा। रब फरमाएगा मेरे फरिश्तियों हो फिर वेखो इहदे नामा अमाल दे अंदर नफल किन्ने ने। हाँ नफल किन्ने ने। ऐ जिहड़ा तुसी फर्ज पढ़ के दुआ मांग के दौड़ जाते हो ना, मोटरसाइकिल स्टार्ट किए टुर गए, ये काम अच्छा नहीं है और आपको पता ही नहीं कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके इल्म में होगा कि हमें कौन सा तो को देख रहा है, मेरा मौला देख रहा है। ये खिड़की वो है जो कायनात की कोई कारीगरी इस खिड़की को बंद नहीं कर सकती, मेरा मौला देख रहा है। हाँ अगर घर जाके पढ़ लो तब तो ठीक है, अगर सुस्ती होती है तो फिर यहां पढ़ के मुकम्मल नमाज फिर जाया करो, तब ताकि तुम्हारे मन को ठंडक पहुंचे कि हमने अपने आप के साथ धोखा नहीं किया, हमने नमाज पूरी कायम की है। करोगे अमल इस पे इंशाल्लाह? बोलिए आज के जुमे के बाद भागोगे तो नहीं इंशाल्लाह? पूरी नमाज पढ़ के जाया करोगे इंशाल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरा अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते हो वेखो दे नाम अमाल दे अंदर नफल कितने ने। फरिश्ते नफलों का हिसाब लाएंगे, या अल्लाह नफल कुछ ना कुछ ने। मेरा अल्लाह फिर रहमत फरमाएगा, मेरा अल्लाह करम फरमाएगा। रिजवी ये फिर करम होना है। मैं क्या हो करम होना है, ये फिर करम दे उत्ते करम क्यों? मैं क्या जो हथी शह बनाई होवे फिर तोड़न नूं दिल नहीं करदा। आए हाय शह हथी बनाई होवे ओ इंसान, ए हजरत इंसान तेरे अल्लाह ने हर शह कुन नाल पैदा कीती है, पर तेनू अपनी कुदरत वाले अपनी शयान शान हत्थां दे नाल पैदा कीता है। नाले पैदा कीता, नाले अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वाला कद करमना बनी आदम, जेड़े आदम अलैहिस्सलाम दे बेटे, आदम अलैहिस्सलाम दी नस्ल ते औलाद, आदम अलैहिस्सलाम दी ज़ुर्रियत, इन्हां सारियां नूं असां इज्जतां दे ताज अता कीते ने। लकद खलकनल इंसाना फी अहसन तकवीम। इंसान तेरी शान है, बाकी किसी ने शान नहीं मिली। अल्लाह ने तेनों अपने दस्ते कुदरत दे नाल पैदा किया, फिर कर्म हो जाएगा। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाएगा फरिश्ते हो जल्दी करो, ये फर्जा दे नाल ये नफल मिला दो, कमी पूरी होंदी है या नहीं होंदी। रब्बुल आलमीन दे जो फरिश्ते वेखणगे वो कमी कुछ पूरी हो जाएगी। फर्जा दियां कुताइयां कमियां नफल मिला के पूरियां हो रही ने। मेरा अल्लाह रहमत करेगा और इरशाद फरमा देगा ये फरिश्तियों जन्नत दियां अपनी बहारां दी सनद उसनों अता फरमा देवो, इनू जन्नत दा सर्टिफिकेट अता फरमा देवो। इस वास्ते नफलों की बड़ी अहमियत है। नफल कायम करया करो, नफलों तो बगावत ना करया करो। इन्हां नफलों की अहमियत नो समझो। ये तो फर्जां की कमी पूरी करने वास्ते नमाज दे नाल रखे गए ने। आइमा ने हदीसां पढ़ियां, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमाते आलिया उन्हां दा मुताला कीता, फिर नाल नफल भी नमाजां दे अंदर रखे गए ताकि फर्जां दियां कमियां ते कोताहियां ते साडियां सुस्तियां ये सारियां पूरियां कर दित्तियां जान। रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे एक
कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जावे मेरा। मिलके जरा कह दियो इस वास्ते मैं मिसरा इस मौके पे पढ़ना वा पिया कियामत वाले दिन जदों फर्जां दी गल आउणी तां भी अल्लाह दी रहमत होनी है, तां भी अल्लाह दी करम होना है। जदों दूसरी गल होवे कि नफल थोड़े ने, फरमाया नफल फर्ज थोड़े ने, नफल नाल मिला दियो तां भी मेरा अल्लाह कियामत वाले दिन बंदे तेरे ते रहमत दे मींह पा देगा। अज मंग ले अल्लाह दी रहमत, अल्लाह दी रहमत दे कतरे मंग, अल्लाह दी रहमत दे छींटे मंग, की पता अल्लाह हुणे करम दा मींह तेरे ते पा देवे। रहमत दा दरिया इलाही ते हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जावे मेरा। रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू मौला कम बन जावे मेरा। या अल्लाह तेरे करम दे उम्मीदवारा अनहिलिया नू तुद आप हिलाया ते दे दे वाफर चीज़ा, नाम हबीब सच्चे ते पिछे सानू रखना वांग अजीजा। ये सारा करम होना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वजह दे नाल होना है। असी उम्मती मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान भाइयों ये क़यामत दा दिन होना है। सवाने से ते सूरज होना है, नफसा नफसी दा आलम होना है। सब तो पहले क़यामत वाले दिन अमलां दे हवाले नाल नमाज दा सवाल होएगा। जदों पहले सवाल दी बंदा रह जाए अगले सवाल की हाल होने ने। इस वास्ते बंदा मुसलमान मैं इथे घोर रवायत पेश कर दिया। हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम पुल सिरात दे कोल खड़े होंगे। एक जमात मुसलमाना दी पुल सिरात दे कोल बैठ के रो रही होएगी। जिब्रील अलैहिस्सलाम पूछणगे तुसी कौन हो जी? असी उम्मते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नमाजी आ। अज इस वास्ते ते बैठे आ सवाने से ते सूरज नफसा नफसी दा आलम है। हर पासे पसीनिया दे अंदर लोग होते खा रहे ने। अज कोई पुरसाने आल नहीं। अज रहमतुल लिल आलमीन पूरे जलाल दे अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतां बरता रहे ने। रब्बुल आलमीन पूरे जलाल के अंदर अज रब दा गज़ब पूरे जोबन ते अज बड़ा खौफ होंदा है पिया। इथों गुजरिए किवें गुजरिए तलवार नाल होते हुए बाल नाल बारीक। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमानगे ऐ बंदा मुसलमानो ए सानू दसो तुसी जदों समंदर के अंदर या दरिया पार करना हुंदा सी या समंदर सफर करदे सो किस तरह जांदे सो, आर पार किवें होंदे सो? ओ जवाब देने वाले वो जवाब देगा गुरु मुसलमाना दा। ए सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम सवाल कीता जे एदा जवाब है असी बहरी जहाज़ां ते बैठदे सा, असी कश्तियां ते बैठदे सा। उस वेले जदों जवाब दिता जाएगा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह दे हुक्म दे नाल उन्हां नमाज़ियां गिरोह वास्ते ओ मस्जिदां जिथे जिथे नमाज पढ़दे होणगे उन्हां मस्जिदां नूं उत्थे हाज़र कर दिता जाएगा। ये अल्लाह के नेक बंदे ये नमाजी परहेजगार पुल सिरात पार करने वेले उस वेले मसीतां दे उत्ते अपनी मस्जिदां दे उत्ते सवार हो के पुल सिरात पार कर जाएंगे।
पुल सिरात क्रैश करना, मैनू रहमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी याद आ रही है पुल सिरात दे हवाले नाल। मिराज दी रात भाई साहब, मिराज दी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरातुल मुंतहा ते पहुंचे। जिब्रील अमीन रुक गए, महबूब अगे तशरीफ ले जा रहे ने। फरमाया जिब्रील आ चलिए हजूर, मेरा आखिरी मुकाम आ गया है, मुंतहा इत्थे इंतहा है, इस तो अगे मैं नहीं जा सकता, तुसी जानो तुहाडा बुलान वाला जाने, बस मेरी इत्थे तक ड्यूटी सी, मैं लैन दा है, अगा हुण बुलान वाला जाने ते जान वाला जाने। फरमाया जिब्रील कोई हाजत है ही जिहड़ी अल्लाह दी बारगाह च मैं तेरी पेश कर दियां? उन्हें आख्या सोनिया एक हाजत बड़ी पुरानी दिल विच मैं रखी हुई है। फरमाया जिब्रील ओ केड़ी हाजत है? हजूर हाजत है वे मेरी कि कियामत वाले दिन जदों लोग घबराए होण, पुल सिरात तो गुजरन दा वक्त आ जाए, तुहाडी उम्मत गुजरन लगे, अल्लाह दी इजाजत हो जाए, मैं पुल सिरात ते अपने पर बिछा दिया। हाय 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 सोनिया है मेरी बड़ी पुरानी ख्वाहिश ते हाजत है, मैं पुल सिरात ते अपने पर बिछा दिया, पुल सिरात ते अपने पर बिछा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी हाजत अल्लाह की बारगाह मैं पेश कर दियांगा। उधर क़यामत के दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुल सिरात के कोल खड़े होना है, आपने फरमाना है रब्बे सल्लम उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत नूं सलामती दे नाल गुजार दे। खुश हो के बोलो ना सुबहान अल्लाह। मैं तो पिछले तो मैं दसिया सी भी 30 तारीख आ गई है, सुबहान अल्लाह विच भी फाइलर हो जाओ, सुबहान अल्लाह विच भी फाइलर हो जाओ, चंगे रह जाओगे। ते 30 तो पहला पहला ए जुमा है ते सुबहान अल्लाह आख लो। या अल्लाह जेड़ा सुबहान अल्लाह दिलों आखे ते बाबा से बुलंद आखे पुल सिरात तो खैरियत ना गुजर जाए, या अल्लाह जन्नत नसीब हो जाए, क़यामत दे अजाब तो बच जाए, कब्रे जाए तो कब्र नूर अला नूर हो जाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम उधर महबूब रब्बे सल्लिम उम्मती, उधरों जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पर बिछाए। उन्हें क्या मंजर होना है? एक हदीस मैंने और याद आ गई है, नवादुल रसूल के अंदर इमाम हकीम तिरमिजी रहमतुल्लाह तआला अलैह रवायत अपनी सनद के नाल लिखी है कि क़यामत वाले दिन जहन्नम के उत्ते चुके पुल है ना, ये पुल कित्थे वे? पुल सिरात कित्थे वे? जहन्नम के उत्ते। ये कित्थे वे? जहन्नम के ऊपर। जिन्हें नहीं लंघना सीधा जहन्नम विच, ते जेड़ा लंघ गया वो सीधा जन्नत विच। बोलो 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 बोलो। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल। जहन्नम पुकार के आखेगी मोमिन जल्दी गुजर जा, मोमिन जल्दी गुजर जा। क्यों? तेरे नूर जड़ा ईमान दा ना, ओदी ठंडक नाल मेरी अग ठंडी होती है, भाई जल्दी गुजर। हुण 3 चीज़ां मैं दसी है। इधर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़िया होकर आखना रब्बे सल्लिम उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत नूं सलामती ना गुजार दे। उधर जिब्रील अलैहिस्सलाम पर विछाए हुण जहन्नम दी अग ने आंदे होना सलामती ना गुजर जा, छेती छेती तेजी ना लंघ जा, तेजी ना लंघ जा। पर कुर्बान जावा अल्लाह हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह, क्या मेरे इमाम ने मौके पे तर्जमा किया है? फरमाते ने रज़ा पुल से अब, अगला लफ्ज़ सुनिया जी, वजद करते गुजरिए रिज़ा
پل سے اب وجد کرتے گزریے. وجد دا مطلب سمجھو لڑیاں ماردا لنگ جا, لڑیاں ماردا لنگ جا, پامبڑ مچاندا لنگ جا, خوشی دے نال لنگ جا, جھومدا لنگ جا. یہ وجد دا معنی ہے وجد کرتے گزریے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. تس بھی پڑھو رضا پل سے اب وجد, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. رضا پل سے اب وجد کرتے, وجد کرتے گزریے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. وجہ کیے کہ ہے رب سلم صدائے محمد, کہ ہے رب سلم صدائے محمد, کہ ہے رب سلم صدائے. جیڑا جیڑا ذکر چ میرے نال ہے وہ ذرا میں دسو ہم کیڑا کیڑا نال ہے میرے. نہیں انہوں رہن دو, انہوں رہن دو. ہاں بھائی فرشتے ویندے رہتے ہیں. بزرگاں نو معافی, جیڑا نہیں پڑھنا چاہتا انہوں بھی معافی. ماشاءاللہ سارے نال مسیتے بہ کے وعدہ کیتا جے, قسم میں نہیں تو پائی بھی لازمی پڑھو. بس یہ اپنی من دی گل ہے, اپنے محبوب دا ذکر کرنا. یہ تے امتی نو پھپدا ہے نا, جچدا ہے. ٹھیک ہے, فضا ذرا گونج جائے, اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہوتا ہے پیا. مل کے ذرا ایک آواز نہ پڑھو. رضا پل سے اب وجد کرتے, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. رضا پل سے اب وجد کرتے, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. کہ ہے رب سلم صدائے محمد, کہ ہے رب سلم صدائے. میرے آقا صدا بلند کر دینے پہ, یا اللہ میری امت نو خیر نال گزار دینی, سلامتی دے نال گزار دینی. کہ ہے رب سلم صدائے محمد, کہ ہے رب سلم صدائے. کہ ہے رب سلم صدائے محمد, کہ ہے رب سلم صدائے محمد. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سارا کچھ کیوں نہ خریت نہ لنگنا کیوں میں, او دی وجہ وے خدا کی رضا. چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا, چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا, چاہتے ہیں دو عالم.
پر رب کی چاہنا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ فرماتے ہیں رب چاہنا ہے، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رونقاں مسجداں دتیاں جان گیاں جتھے نماز پڑھ دے رہے ہو، مسیتاں حاضر نے، انہاں چ بہ کے خیریت دے نال گزر جاؤ۔ جیڑی مسجد دا پکا نمازی ہوئے گا، یہ مسجداں گاچا کیتیاں جان گیاں، جویں ڈیرے تو کوئی پودا گاچا کر کے کر لے آگے لاندے ہو نا، یا ایک ڈیرے تو دوجے ڈیرے تے شفٹ کر دے ہو وہ مٹی سمیت، اس طرح یہ مسیتاں بھی انج جنت وچ منتقل ہون گیا۔ اسی لیے شریعت کا حکم ہے جو مسجد بن جائے وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے، مسجد مدرسہ نہیں بن سکتی۔ ہاں پڑھاؤ بیٹھ کے، لیکن اس کو مدرسے میں کنورٹ نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ مسجد جب سے قائم ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت تک مسجد ہی مسجد ہے، یہ کسی اور کھاتے میں نہیں ڈالی جا سکتی۔ ایک گاچا ہون گیا جدوں یہ جنت میں جان گیا نا، انہاں مسیتاں دے پکے نمازی انہاں دے نال لٹکے ہون گے، نال لٹکے ہون گے، لیکن وہ پکے نمازی پتہ کون ہون گے؟ جنہاں دی پہلی تکبیر بھی نہ روے۔ اڑا ہونا نا دوڑ کے رلنا، یہ نہیں، یہ پکا نمازی نہیں ہوتا۔ پکا نمازی وہ ہوتا ہے جو مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کرے۔ نہیں سمجھ آئی گل؟ امام کے آنے سے بھی پہلے آئے، گھر سے وضو کر کے چلے، اور مسجد میں نماز کی نیت سے آ جائے۔ جتنی دیر بیٹھا رہے گا نماز کے انتظار میں، اس کا نماز کا ثواب ہی لکھا جاتا رہے گا۔ سودا گھاٹے دا کہ نفع دا؟ نفع دا نا۔ لو جی کدوں پھر پکا نمازی ہوئے گا؟ جدوں حی علی الفلاح کہا جائے اور فوری اٹھ کے کھڑا ہو جائے، اور امام صاحب جب پہلی تکبیر اولا تکبیر تحریمہ کہیں تو اسی وقت ساتھ کہہ دے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے 40 غلام تے 400 اونٹ یہ چوری ہو گئے، بڑے پریشان بیٹھے۔ یہ کون لے گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ فرمایا صدیق پریشان کیوں؟ حضور 40 غلام سن، 400 اونٹ سی تھی، وہ کو لے گیا، چوری ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تمہاری تکبیر اولا رہ گئی ہے، تم اس وجہ سے پریشان ہو، تمہاری پہلی تکبیر رہ گئی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تکبیر تے تکبیر اولا تکبیر تحریمہ اتنی افضل ہے؟ فرمایا ساری کائنات کے اونٹ بھی مل جائیں یہ سب سے افضل ہے۔ اور جس بندے کی تکبیر اولا رہ جائے، حدیث سنیے، جس کی تکبیر اولا رہ جائے، جنت میں جو اس کو بکریاں ملنی ہے نا، ان بکریوں میں سے ایک تکبیر اولا رہنے کی وجہ سے 999 بکریاں اس کی بیچ میں سے نکل جاتی ہیں۔ اور بکریاں بھی عام نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان بکریوں کے سینگ جو ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے۔
ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ 2.5 ਮਣ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਵਾਈਟ ਕਰ ਦਿਓ, पता है कि नहीं? पहले हमारा सोना ब्लैक था, खबर का पता है कि नहीं? लाहौर का ताजर 2.5 मण सोना लैके अभी यार को टुर के आंदा मेरा सोना वाइट कर दे। उन्हें आख्या आ तेन पहला वाइट करिए ना, फिर सोना वाइट करना है। ये वो सोना नहीं होगा जो सींग सोने के होंगे, गोल्ड के होंगे, वो ये सोना नहीं होगा। जो 75-80 हज़ार पे तोला हो, वो सोना भी जन्नत का सोना है। और जन्नत की किसी शय का मूल लगाना ये इंसान के बस का रोग ही नहीं है, इंसान की बसात से बाहर है। और जन्नत की किसी शय की कदरों कीमत का अंदाजा कोई लगा सकता ही नहीं। ये पैदा करने वाला खुदा जाने, ये जिसके घर की जन्नत नुकरानी है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने। हाँ मैं तो क्या दूंगी बैठे अल्लाह अकबर। जिसको जो भी बीमारी है, अभी मैं हदीस पेश करने लगा हूं, अपने जहन में अपनी बीमारी रख लें, अल्लाह सबको शिफा नसीब फरमाए। सदका हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। अपनी अपनी बीमारी को अपने जहन में रख लें। अभी जो मैं कहूँगा बताऊँगा उसके मुताबिक अपने दिल में कह ले, मुझे बड़ी पक्की उम्मीद है आज के दिन अल्लाह आपको शिफा अता फरमा देगा। अपने अपने ज़हन में रख ले। हदीस में सुनाने लगा हूं, हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम आप अपने साथियों के साथ बैठे हुए हैं। आपके उन हवारियों में, दरबारियों में एक बंदा था जो नबीना था, ब्लाइंड था, उसको नजर नहीं आता था। अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाई, फरमाया प्यारे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं उम्मते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू तिन्ना नावां नाल मुकर्रम कीता ते इज्जत बख्शी है। तिन्ना नावां नाल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं मौला वो ना की ने? फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 3 ना इसके अंदर, एक अल्लाह दा जाती ना, 2 सिफाती ना। अल्लाह बोलिए 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 ऊंचा बोलिए, अल्लाह 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 अर्रहमान 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 अर्रहीम 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 अर्रहीम। फरमाया मेरे नामों की वजह से जो दुआ मांगेगा मैं उसकी नादरी करूंगा, उसकी दुआ को शर्ते कबूलियत अता करूंगा। जो नबीना बैठा हुआ था ना ब्लाइंड, उसके दिल में ख्याल आया मेरी उम्र सारी ऐसे बीत जाएगी, आज क्यों ना मैं अल्लाह के नबी के दरबार में बैठा हूं, पैगाम में खुदाबंदी आया है, आज क्यों ना मैं इन्हीं नामों की बरकत का अल्लाह से सवाल कर लूं और मैं दुआ मांग लूं। दिल ही दिल में कहने लगा मौला तुझे तेरे तीनों नामों का वास्ता मुझे बिनाई अता कर दे। मुझे अपनी अपनी बीमारी अपने ज़हन में रखे, मुझे बिनाई अता कर दे। दिल में कहो मौला तुझे तेरे तीनों नामों का वास्ता हमें शिफा दे दे। कहो दिल में कहो, अपने दिल में। मैं चंद सेकंड के लिए खामोश होने लगा हूं, मैं अपने लिए करता हूं, आप अपने लिए करें। अंदरूनी बैरूनी बीमारियों के लिए सोचें।
روایت اندر آندا ہے اجے دعا کر کے وہ خاموش ہویا ہے دل دے اندر دعا کردا ہے پیا پھر وہ بیان اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ پیش کردا ہے پیا اے اللہ دے پیارے کلیم جڑا پیغام میں محبت اللہ دی طرفوں تانوں آیا ہے میں نو موقع تے آزما لیا ہے بالکل گل بڑی پتے دی ہے کہ میں تناں ناماں دی برکت نال دعا کیتی ہے میرے اللہ نے میں نو انہیں فی الفور بنائی عطا فرما دیتی بسم اللہ کدے قلب انور تے نازل ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب انور تے نازل ہوئی ہے کدے صدقے سانو لبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے لبی ہے پھر میں کہن دے اندر حق بجانا با فضل رب اولا کیا چاہیے فضل رب اولا کیا چاہیے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے چنڈے بناؤ چنڈے بناؤ چنڈے بناؤ ہون پڑھو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے سانو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے کہ مدینہ شریف جان والے سبز گنبد تصور میں رہنے لگا سبز گنبد تصور